السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا الفقرة الأولى الدرس fonction linéaire. Alors, définition de fonction linéaire, il y a soit un nombre réel fixe, une fonction f dite linéaire, c'est de la forme f du x à x. Ou, il y a une mécanique f de x est égal à ax. A désigne le coefficient de linéarité, يعني يا إما كنسميوه le coefficient de linéarité ولا كنسميوه le coefficient directeur de fonction f. Ax est l'image de x par la fonction f. X est l'antécédent de ax par la fonction f. هادو كاملين غنشرحوهم في l'exemple l'image. إذن l'exemple ديالنا عندنا f de x est égal à 2x. عندنا le coefficient de f est 2. طبعا le coefficient de f est 2 هي هادي. يعني le coefficient de f, le coefficient directeur de f est 2. Calculons l'image du nombre moins 2 par la fonction f. L'image du nombre moins 2 اش كنعمل؟ كنمشي كنعمل f في عوض x كنعوضها بموان 2. يعني l'image ديال موان 2 هو f de moins 2. Alors 2 هنا fois moins 2. 2 fois moins 2 il y a moins 4. Donc l'image de 2 de moins 2 par f est moins 4. Alors, quand nous calculons f de racine 3, هنا إما يقول لي calculons f de racine 3 إما يقول لي calculer l'image de nombre racine 3 par la fonction f. يعني عندها نفس المعنى. إذا f de racine 3 هنا f de racine 3 il y a 2 fois غنعوض x كذلك برacine 3 il y a 2 racine 3. صافي احنا حسبناه. Alors l'image de racine 3 par la fonction f est 2 racine 3. هنا قال لي calculer le nombre qui a pour image moins 4 par la fonction f. هاد السؤال هذا تقدر تجبروه على جوج نواحي، يا اما تجبروه هيدا يا اما يقول لك calculer l'antécédent de moins 4. L'antécédent de moins 4. De moins 4. Par la fonction f. Ou là, le nombre qui a pour image moins 4. يعني العدد صورة العدد هذه صورة العدد. هذا العدد الذي صورته. يعني فرق كبير ما بين العدد الذي صورته وصورة العدد. Le nombre qui a pour image moins 4 يعني l'image ديالو كيساوي moins 4. إلا جبرت هذا السؤال هذا كنمشي نكتب مثلا الصياغة ديال الجواب on calculons le nombre ou l'antécédent de nombre 4 ou le nombre qui a pour image moins 4 يعني اللي الصورة ديالو كيساوي moins 4 هاكيش كنجاوب عليه. هذا لا علاقة مع الإيماج، يعني هذا بحال سؤال معاكس. اشني كنعمل؟ كنحل f du x est égal à moins 4. دايما كنحل المعادلة f du x est égal à moins 4. Alors 2x est égal à moins 4. x est égal à moins 4 sur 2. الحل ديالي عيطيني moins 4 sur 2 عملية الاختزال كتعطيني moins 2. Alors هنايا ممكن أنني نترجم على هذا الشكل f de moins 2 est égal à moins 4. Alors l'image de moins 2 est moins 4. Ou l'image de nombre qui a pour image moins 4 est moins 2. Ou l'antécédent de moins 4 est moins 2. Ou l'antécédent de 2 racine 3 est racine 3. L'antécédent de moins 4 est moins 2. هي نفسها. لاحظتوا معايا؟ لأن هذا سؤال معكوس. فرق كبير ما بين l'image du nombre و le nombre qui a pour image يعني صورة العدد الذي صورته صورة العدد. يعني صورة العدد كنمشي نعوض x بديك العدد اللي عاطيني، وإلا قال لي calculer le nombre qui a pour image moins 4 كنمشي كنحل المعادلة f du x est égal à moins 4 وكخصني نجبر x واحد العدد هذاك هو العدد ديالنا. Alors le nombre qui a pour image moins 4 est moins 2. ونقدر
نقدر نسيرجيو بطريقه اخرى. ليماج دو موان 2 اي موان 4، يعني كنقلب الصيغه ديال الجواب. طبعا هنا شرحنا ليماج وشرحنا لونتيسيدون وشرحنا لو نومبر كي بور ايماج، يعني العدد الذي صورته وصوره العدد. طبعا هنا كتنتهي الفقره الاولى، وشكرا على التتبع ديالكم.